गिरेगा वो कंटिन्यू गिरता रहेगा। আসসালামু আলাইকুম। মার্সিডিজ এটা স্টার্ট হয় না বা অনেক সময় স্টার্ট হয়ে যায়, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। একদম পরিষ্কার, এটা চেক করবো। দেখুন স্টেপ বাই স্টেপ চেকিং প্রসেস। মার সেলফ মার, সেলফ মার, মার, मार मार मार, छोड़ छोड़ छोड़, मार, बस फुल पंप डालना पड़ेगा पहला, प्रेशर छोड़ देता है। हाँ बस ऑयल फिल्टर खोलना पड़ेगा। यही करी है, यही करी है। सेल्फ मार, रेस कर, मार, बस पंप खोलना पड़ेगा। गिरेगा वो कंटिन्यू गिरता रहेगा।
क्या चीज़? ले ये कौन सा है? सबाटी है क्या? फिर फिर सब में बहुत सारे एक गिर फिर गया, नया आएगा तो सब आएगा। 2 गिर गए। नट वाला। साला दोनों पंप खराब हो गए। प्रेशर लो हो गया ना। मैंने तो घुसा था।